Abanto and Paharin. First five ng 5 batas. Ablaneda, Abrera, Ablaneda, Rabina, and Santo Domingo. First five at the center. John Paul Lupin, Ablaneda, and Villegas. Santo Domingo. Vargas. Villegas. Wala sila na po ni Santo Domingo. Thrown it away. Sobrang layup. Ibaw ni Ablaneda. Ablaneda. Vargas Smith. Ablaneda. Ablaneda. Ablaneda pa rin. First over Ablaneda. Ablaneda. Two-point Ablaneda. Villegas. Pinasa dito sa kaliwa. Andres. Ayan na. Ilang si isa pang Ablaneda. Santo Domingo guarded by Sangka 14. 2 points. Santo Domingo. Santo Domingo. Pasto naka-green. Tinira ni Tommy Brown. Santo Domingo. Humihit Santo Domingo. Ablaneda. Ablaneda. Wala ang mira. Sabi ka naman natin na Ed Vargas. Stepping on the line. Ablaneda. To Santo Domingo. Santo Domingo. Naagaw ang bola. Ablaneda Santo Domingo. Shotgun full. Pasa, naagaw, turnover. Vargas. Wala pa sila score. Vargas, right back, 2 points para kay Vargas. Ablaneda. Santo Domingo, may tangan na bola, lamang sila ng apat, 6-2. Ablaneda ngayon may tangan na bola. Ablaneda, pumunta-tola. Ablaneda, Ablaneda, Ablaneda. Vargas. Tingnan mo naman, oh. Kasi nga ba na may hawak ng bola. Martinez. Asan yung ano, original yan? Wala nga Santo Domingo. Pinalaro lang. Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo. Ablaneda, Ablaneda, Ablaneda. Vargas. Sabi ka na mo na ang Vargas pa rin. And that is a double turnover. Tingnan mo original. Tingnan mo ano, huli ka dyan kasi kung ano, last time pa. Kalaban na nga yan nila, Bungo. Santo Domingo. Pinasa. Panalo pa rin naman sila dyan pag hindi sila nakapunta. Abrera, Rodrigo ni Martinez. Martinez is fouled by jersey number 8. Press jersey number
First personal foul, first team foul. Ablaneda. Vargas. Last 25 seconds. Vargas spins. Vargas sa loob. Kicks it out. Eto naman. Sobra. Martinez. Foul. Jersey number Ang ganda ba? Ano? 7. Hindi lang napasok ang trust pero iniluto Ablaneda, second personal Pero ang galing. foul. 2. 5 patas. 2 free throws awarded to Martinez. Mga taga 5. Kaya 5 ba? Number. Tapos ko pa iwan. Last 15 seconds, 1 point. Santo Domingo. Last 10 seconds. Throw it away, last 5 seconds. Last 1. At the end of our first quarter, our score is 6-5. Yun po yung pinaka-away natin. Kailangan yan. Ganyan pa kang anong sana. Yung pinaka-away na kasi wala. Alin dyan? Alin dyan? Ayo. Start of the second quarter, our score 6-5. Go. Ganun yan. Verse number 5 to verse number 1. Nakakaroon dilinis ng Domingo. Sa Domingo, Ablaneda. Ablaneda na si Yakuha ni Pranaman is Vargas. David. Nakuha ni Vargas. Ananan, Vargas. Ablaneda ni Pranaman. Ablaneda. Ablaneda ay nakakas si Vargas. Nakuha ni Mr. Namanay, si Vargas, Dagat. Yes, Vargas. Santo Domingo, arahkan si Vargas, arahkan si Vargas. Dagat. Ngayon, naman ang Santo Domingo. Santo Domingo, pinasakay. Jersey na makaligtad po sa Santo Domingo. Yes, Vargas. Santo Domingo. Vargas. Vargas. Lezat. David. Yang tengah masih selesai sekalian. Jersey number 2. Terus bersama by Bruce Kumba. Mr. Ablaneda. Bersyar suatu. Silakan. Santo Domingo terlalu bergegas, Vargas sekali beri dengan Zora, Vargas bergerak, left defense, Vargas. Official score 11 against 8. Sarah Sio, let's play. Time out. Rico, Vargas. Yes, berubah. Kontra Brio, Brio, Nakuha ni Sega. Special jumper. Turnover.
Saan pa sa kuya? Si Sarum play. Si Sarum. Munduhan mo daw ako traidor. Alin? Bay, hawakan naman na tao. Ayun yung bono. Santo Domingo, Santo Domingo, Green Solare, Western Bells, Western number 9, Sandua, Martinez, Abreu, Nastasya Kalaman, Silver, Ano yan? 2.0? Abreu, Silver, number 8, Darcia, Brian Igano. Yung on the side, number 5, by Tisha na Naibin. Tisha na Naibin, makakagaling, sinalaksa. It's a saver. Ay na sila po yung ano. Minikit yan. Minikit yan. Correct. And now playing Mr. Vargas, at the back. There's the Vargas down, number 8, now playing just number 4, here's up. Yes, the foul, here's the red. Ano to 2.0? Jersey number 2. Second personal foul, second foul. Para sa iyo, Mr. Santo Domingo. Habulin. David, Rasso, number 30, to the basketball rebound. David, Santo Domingo, binigay sa ilalim. Hinaharap ng Vargas, hinaharap ng Vargas. Tres Hilbert. Arbang. Ang kita pa niya dito, pakinggan. Pakinggan. Ay, pagbigyan pala. Mali. Kaya naman ako nakukuha sa iyo mo. Uy, galing! Rafael ni Zebra, binigay kay Santo Domingo. Santo Domingo, hinaharap ng Vargas. Uli! Binigay kay Ferrer. Alright. Ang binigay. Go, Amor! Ano pinili? Amor. Si Amor yan eh, Amor. The first foul, conviction. Yan nga, naglaro na yun. Mobile. Nakuha ni Joseph Dupont. Mahalabi. Yan. Puso na natin. Nakawala sa Pilipinas, pinagay sa Vargas. West Dupont. Santo Domingo. Push, kaya! Go, amor! Nice look. Huli pa! Last 20 seconds for this one. Santo Domingo. West Dupont sa La Guerra. Last 10 seconds. Last 5. Tama sa dalagyan. Patay! And West Brother, insurance bell. Be, nag... Ikaw magdarang bulab ako si Janjan. Jiri ka Janjan, jiri ka. Pinsa dyan! Abdalena, pinagawa ka. Nakawala sa Abdalena, pinagawa. Kaya naman kayo.
yung 3 points niya eh, ninuluwag. Pero ang ganda ng tira niya. Bagus, nah, kami berkas bergerak. Second, foul. Yes, one point. By Vargas. Last round. Namun, namun bisa berkisar naman. Batas bus. Batas bus. Namun, namun keren. Berada. Namun adjustment blue. Blue sebelahan. Namun adjustment 7. Tas berbalas. Berbalas bus. Berbalas besar. Berbalas. That's the inside. That's the person down. The down. T-shirt kena lagi. Ada apa ni nama? Sambaga. Yan! Gusto ka lang. Adikan talaga ini. Doon! Ano pero manigo dahil. Bergalas. Bergalas. Rambut saya. Ada. Nama person nama itu berisa. Just blue. Just blue. Berisa berada. Yes, blue. Apa? Di, bigay mo ka din dyan! Direk! Direk! Sino ba? Sino ba ito? Nag-push. Ano ang tribunal? Chandra Gita. Berikan jasa dengan kita tu. Lalu, nah, rasa kita berkata dengan lalu. Nice Nah, down! 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 ya, bisa kita ini terus kita. Chandra Gita lezat. Chandra Gita. Direk ito! Vargas. Last 2 minutes and 50 seconds. Vargas set. Bisa. Mr. Santo Domingo. Third personal foul. Ready for penalty. Dre! Kaya dyan. Two shots. 1-2 Vargas. Mr. Rambo. After. Santo Domingo berkas berkembang. That's the 15 points for Vargas. Lawan na po. Gi! Sige Vargas. Sandro Mino. David. Korea. Korea ikaw sa kalaban. Korea kita dari negara. Hey! Dito! Pass to the ground. Turn down. Back. Uli! Vargas. Vargas. Villegas. David. Now Villegas. Villegas man. Side step. Yes. Villegas. Agak ada itu. Villegas. Masarap na nga nila. Ay, ay, ay! Tidak masalah, tidak sama, asal saja, tidak usah begitu, jangan begitu. Nah, pada Jose Ladan, single Vargas. Last two. Sa bata ko. Si ex mo. Oo. Malalaman na naman ng boy ka. Satu tiga berisi lagi lagi. Yes, good balance. Musuh lagi.
Vargas, Uganda, West Coast, Vargas, turun sa kalaban. Nagulay. Ha? Ayo. Dapat Rafael Vargas. Walang nabiyaw na labangan ng basketball Vargas. Yan, susunod ang susunod. Binigay ko ng puso na puti. Nangarap-harap. Yan. Balik nangarap. Yan. Lapor na. Umbrella. Bumigyan. Tara lang ba darigag? Darigag si Minyo ko hayop yan. Nalibang. Last 1 minute, 50 seconds. Terry against 33. Rodrigo. Last 5 seconds shoot. Hindi mo ang ilalim. Pasok! Last 1 minute. Now, Terus Vargas. Vargas, sudah bersama. Alright, basketball letters. Basketball festival. Satu minggu berikan Bandara. Yang arah sebelah berikan Santo Domingo. Santo Domingo. Yang sebelah berikan Santo Domingo. Otomatis. Last 20 seconds. The Vegas times. Never know the Vegas time. They will come. Rest in times. And Vegas. Bandera. Last 25 seconds. Abrera. Leonard. Leonard Santo Domingo. Santo Domingo Leonard. Leonard Vegas. Pass the ball. Kamal. Tegal ang kanawang. Last 23 seconds. Oh, yun na bago Third. fourth. Fourth? Fourth, hindi, third pa lang. Sarah Chirel, Jasper Lumende. Tapos na ang third. Last 20 seconds. Last 2 points. Jasper Lumende. 10 seconds. Last 5 seconds. Salah satu. Yes. Kurang apa yang kita pelajari dari game satu juga. Satu game speed, satu game gerak. Ferrer from side. Ferrer. Ya bisa depan Mr. Abdandela. Juga satu game bernama Mr. Dandan. Jason besar. Lupa besar. Lupa besar. Jason number 15, Mr. Abdandela. Bibigyan nyo yung Amor, bigyan mo yun! Barba, Felix. Hindi na nakuha ni Mr. Isa pa, isa pa! Escarda, Pedro Vegas. Waktu Vegas. Satu minuto dengan satu minuto. Benar seperti kau. Dasar itu sekalian mengapa? Nama Escarda, Mr. Vargas. Vargas itu. Number Vargas. Vargas goes up. Just in front. Vargas just 3 minutes. Basic, sayang. Pereira. Pass back to Pereira. Jake! Ay, Jerry! Bigyan mo to! 20 against 29. Number 13 by Basketball Letters. Yun! Nakuha ni Peregas. 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 Ang ganda ng Santo Domingo. Santo Domingo. From John, Mr. Peregas. 7-7.
Terus, Play mo. tiba. Bakak. Habla de Santo Domingo. Santo Domingo. Bola na bola ni Santo Domingo naman. Suwan bola down. Laju. Bola down and dressing na kayo. Yes. Ano ang tuloy Adi na kata. Bola. Let's go back. Lalu namin ang separar. Binigay kay Pisa na kayo. Yes, sir. Paulitan. Mr. Dagas. Hoy! It's a team. Baglat. Personal foul, 17 foul. Ablandera, Santo Domingo, harus ditutup. Tuan Ablandera, tries for two. Dulu, harus Santo Domingo. Yes, betul, Santo Domingo. Ablandera, Ablandera, orang sekarang. Tidak harus bergaya, tidak sudah bayar. Sudah bayar. Sampai. Sampai down, kurang lagi. Wadi kembali tenang, bisa menang itu. Dari kita. Sekarang nak kita sedang lepas. Lepas berkesan, Western Boys. Ganun na. Undanan, silang berbeda, yang Santo Domingo. Let's survive. Sino? Last 1 minute and 7 seconds. Murad. Football against Niluluwa lang ang tira pero Santo Domingo kasama ng basketballers. Santo Domingo. Santo Domingo na alis de Vegas, ng walang pera, silang berbeda, Misa Pera. Ablandera Pera for 3. Dulu. Si Fisher dan lagi. Memberikan. Now sebentar lagi nomor 7. Let's go down Santo Domingo. Garis now. Oras! 20 seconds shot up. Vargas kapapalaro. 20 seconds to shoot. Vargas for 2. Last 4 minutes. Santo Domingo. Arah-arah sebelah yang beri Mr. Ferrer. Wilson Weber. Last 4 seconds. Wala kahit malaan. Sayang ini oh. Escarda. Ang aso nga ni, maningani sa birth certificate na dara. Nagmamadali na 20 kaya. seconds shot up. Ano yun? Panggan. Parang Titanic lang. Hands cross, marching down. Tulong by Mr. Ferrer. Minsan na walang makaramdam bakak. UF. Terus ke sana down 13 down. Tama lang yun, dapat pinagagalitan talaga para alam nila. Automatic bonus shot by Mr. Vargas. UF yun eh. Parang kailan sila. Atau there, labas muna sa tribuna. Yun, si Bunjo nga na giring Bonus shot sila inakapunan. and ball session. Lalu Mas gila yung maglaog yan dahil nga na ang score. Lancer. Pwede kang bukanin mo. Last one point for Vargas for playing basketball. 35 seconds for the final blue. Hindi rin mo sana. Sekarang Paano ka lang daw?
seconds. Venezuela, 14 seconds. Less than seconds. It's a whistle. Jumper, save ball. 9 seconds, mga buzzer